Parang bike. Ang bike niya. Kuwang-kuha sa GoPro, no? Kasi ano, Tayo. Tayo. muna itong mga banggitang staff mga kaisla, mukapyot rin sila sa zipline. Why cable dal? Wa. May guest from Pilar mga kaisla. Ayan o, Assorted. vlog na si Kuya. Hello! Assorted to, may Tagalog, Bisaya, English. Where are you from, sir? Where are you from? England. England. How about you, ma'am? You're from? England. England. And Manila! Cavite. Ay, Bacor, Cavite. Oh, that is Sa, you're from? Hello. How about you, sir? England also? London. London. Single? Yes. Single mga kaisla. Oh, katong mga single dia. Ganahan mo mag-double, dara dire. Click na now. Kumbate. Say hi. Ay, dali, mapapopost siya. Nako, hello! Oh. Okay na. Okay. Hirap kumita ng pera. Life test lang for safety. Teka lang, be. Kasi dito yan. Ayun, di ba siya? Adjust dito.